Bonjour tout le monde. Hey, Malion wulu deliko fait. Bamana ɲumana deliko bila man di. A bɛ tile damadɔni bɔ an ye nin kuma kelen de fɔ ye ko félicitation cayalen bɛ mɔgɔ caman ye félicitation kɛ bi u caman diminen don. A bɛ waati jan bɔ kuma caman fɔra mɔgɔw ma si jateminɛ kuma sɛbɛnma ye. Nin gouvernement sigi ni ministre tun ye mɔgɔ 1000 ye, mɔgɔ 1000 tun mana ta, dɔw tun bɛ bɔ k'a fɔ ko olu ma jɛn n'a ye. Mais an ka segin kɔfɛ dɔɔni. Mun de bɛ yen? Mun de kɛra? An bɛ se k'a faamu ko M5 jugu, mɔgɔ minnu kun t'i fɛ jamana in ka taa ɲɛ, olu ka wuli k'u bɛ nin gouvernement kura in critiquer. Mais M5 kɔnɔmɔgɔ an tɛ se k'o faamu. Et puis o bɛɛ n'a ta i b'u ɲininka ko mun bɛ yen, kuma jɔlen tɛ se ka f'i ye. An y'a mɛn dɔw yɛrɛ da ko Choguel a trahi le M5. Mais u tɛ se k'a fɔ aw ye en quoi il a trahi le M5 ou comment a-t-il trahi le M5. U tɛ se k'o fɔ aw ye. M5 fara mɔgɔ mɔgɔ kan minnu bɛ M5 nɔfɛ, ko si ma kɛ ka dogo mɔgɔ si la, ko bɛɛ bɔra ka da kɛnɛ kan. Komi nin video in bɛna nin kɛ video dɔ ye ten dɔrɔn, n'Ala ye dugu ɲuman jɛ, n bɛ kuma ka ɲɛ, ka kuma détail ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Don min a bɛ fɔ ko M5 ka don gouvernement kura la, alhamdulilahi, anw de ko M5 ka don gouvernement kura la. An ye pancartes kɛ fan bɛɛ, ka si ka publication kɛ ko M5 ka laɲini tɛ partage de gâteau ye. An ka 10 points o revendication an b'o de nɔfɛ, et que M5 ka laɲini o ye jamana ka ɲɛta ye. Bon, à notre grande surprise, mɔgɔ dɔw tun bɛ k'an dɔgɔya yɛrɛ, an m'o lamɛn. Ni Ala ye dugu ɲuman jɛ, n bɛ don o détail la k'o ɲɛfɔ aw ye. O yɔrɔ la n b'a fɔ aw ɲɛna, Ala barika la, diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye sababu ye dɛ. Mais Choguel ka kɛ premier ministre ye, a sababu bɔra anw na. Dieu merci. An mɔgɔ damadɔni, an de wulila ka pancartes dilan, ka taa o contester réunion kɛyɔrɔ la. Réunion o réunion an bɛ taa, u dontɔla b'an ka pancartes ye, u bɔtɔla b'an ka pancartes ye. O taara laban min na, n bɛ tila ka n da don o la k'o fɔ aw ye. Mais o tɛmɛnen kɔfɛ, waati min Choguel ni Sɔrɔdasiw kumana, u ka ɲɔgɔn ye kelen ma kɛ min ma da an tulo kan, u ma bɛn foyi kan min ma ɲɛfɔ an ye. Mais n'a fɔra ko gouvernement liste de bɔra, o bɔlen dɔrɔn fa wulila dɔw la, an tɛ se k'o faamu. Mali kɔnɔ, hali n'a fɔra ko Choguel ka mɔgɔ 1000 de ta, n b'o fɔ aw ɲɛna, wallahi dɔw b'a fɔ ko a tacogo man ɲɛ. Parce que min fɔra ni dɔw jɛra n'a ye, a b'i n'a fɔ o ma don u kunkolo kɔnɔ, mais u yɛrɛ t'a dɔn u hakilina ye min ye. A fɔra ko Zena an b'an kɛ baara de kan, baara sɛbɛnma, gato tila tɛ. Waati min Sɔrɔdasiw ni Choguel bɛ ɲɔgɔn ye, a y'a ɲɛfɔ bɛɛ ye. A ko ni Sɔrɔdasiw bɛnna point damadɔni kan, ko Sɔrɔdasiw ko CNT cili pour le moment ko c'est sensible, k'u bɛna CNT ka élargi. N'Ala ye dugu ɲuman jɛ, an bɛ kuma o fana kan k'o fana détailler. Parce que n'an ko CNT nin bɛɛ ye a maalankolon de ka ca, maalankolon minnu b'a kɔnɔ n'u tɛ mɔgɔ représenter, u tɛ foyi représenter, u tɛ ko kunna.
olu ni sɔrɔdasi minnu b'a kɔnɔ n'u dogolen b'a kɔnɔ u bɛɛ ka bɔ an ka baara daminɛ n'o cogoya ye. mais a fɔra ko sɔrɔdasiw ko k'u ka ministère 4 to k'o t'u bolo, ko ministère dɔw fana b'u ka mɔgɔw ka bolo kan k'u bɛ ka baara dɔw boloda ko baara ninnu bɛ ka avancer, bɛɛ b'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye. baara ma kɛ, baara foyi tɛ ka boloda. waati min a fɔra ko Choguel bɛna kɛ premier ministre ye k'a ni sɔrɔdasiw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ, n y'a fɔ aw ye yan ka segin a kan plusieurs fois. ni mɔgɔ minnu bɛ bɔ bi k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw kɛra ministre ye a ma bɛn u ma, o tun bɛ min? waati min ne tun bɛ ka sɔrɔdasiw critiquer k'a fɔ ko sɔrɔdasiw de ye blocage ye, ni mɔgɔ kelenw de tun bɛ ka taa fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye ko ka na kuma ne fɛ ko ne bɛ ka dɔ fɔ sɔrɔdasiw ma ko tɛ bɛn u ma. an bɛ min bi n'i y'a ye n ko sɔrɔdasiw bɛ kɛ blocage ye dɔ wɛrɛ tɛ, mɔgɔ caman b'a kalama u bɛ kalabanciya la, dɔw t'a dɔn, dɔw b'u kunfɛ. Choguel ma ministère nin bɛɛ ta koyi, a ma ministre in bɛɛ ta. Choguel avait entre 11 et 13 ministères. ni diinɛ ɲɛmɔgɔw b'o la, société civile b'o la, fɛn in bɛɛ dɔ bɛ yen. cogoya dɔ de b'anw fɛ yan n'an ma bɔ o kɔnɔ an bɔ man di nɔgɔ la dɛ. sɔrɔdasiw ye jɔn de ye ni nin bɛɛ ministère bɛ k'olu bolo? Asimi bara mɔgɔw, Asimi ka mɔgɔw, Sadio Kamara ka mɔgɔw, Diaw ka mɔgɔw, cɛ dɔ in Wage ka mɔgɔw. bon nin dama dama de kɛlen bɛ ka gouvernement in fa. donc ni i cɛ o cɛ y'a bila i kunna k'a fɔ ko nin Choguel bɛ ka gouvernement sigilen de ye nin mɔgɔ bɛɛ ye, d'abord i b'i kunfɛ. a filanan ye min ye, sanni an ka jigin an bin yɔrɔ la, an ka to ka jigin an talon yɔrɔ la. tuma min na a fɔra ko Choguel ni ninnu bɛna baara kɛ, n y'a fɔ aw ye ka segin a kan plusieurs fois. Moi, ces militaires sont un sérieux blocage. An bɛ se k'a faamu ministère fila ka di sɔrɔdasiw ma, sécurité o ni défense. hali o yɛrɛ fana kangari ka da u ye, u kana mɔgɔ sugu bɛɛ ta ka bila yen, u ka mɔgɔ ta yen min bɛ se ka yen gérer. ni mɔgɔ fɛn fɛn filɛ nin ye kuma la bi, a si m'i da wa k'a fɔ Choguel ɲɛna ko bɔn sɔrɔdasiw ko k'u bɛ u ka ministère ninnu maintenu an ma jɛn n'a ye, parce que baara tɛ se ka kɛ nin taabolo in na o. mɔgɔ min mana jigin u hakili la u k'o ta k'o bila yen, sɔrɔdasiw musow, sɔrɔdasiw dɔnbagaw, k'o dama dama ta k'o bila yen, an tɛ se k'o faamu. minnu b'a la k'olu ye M5 ye k'u ma jɛn ni nin ye, walahi M5 mɔgɔw tɛ. non M5 fana ye mɔgɔ suguya caman ye dɛ, an b'o fɔ aw ye bi aw k'o bila aw kunna. mɔgɔ qualité bɛɛ bi M5 kɔnɔ. jɛninka ɲimi mɔgɔw bɛ yen, bi ka jan n'a mɔgɔw bɛ yen, n ka sɔri yɔrɔ dɔ sɔrɔ o mɔgɔw bɛ yen, n ka dɔ sɔrɔ ka bila n kun o fana mɔgɔw bɛ yen. dɔw diminen don parce que u misera mɔgɔ min kan ko dɔw kɛra ministre ye olu b'u ta sɔrɔ, walima u yɛrɛ ɲɛna ko u kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɛ kɛ ministre ye n'o ma k'a ye, o caman diminen don. mais olu ka dimi in tɛ mɔgɔw b'u ja kan koyi, u tɛ se ka foyi tiɲɛ nin gouvernement na. n hakili la nin gouvernement liste nin bɔlen, n'i y'a kalan ka ban i ka kan k'a bila i kunna k'a fɔ liste in c'est pas ce qui est important. Le plus important n'est pas la liste, hein. Le plus important c'est le travail à venir. Nous, jeunesse M5, nous avons décidé an ye layidu min ta k'a bɛ a fɔra ko Choguel kɛra premier ministre ye, fo sisan an b'o layidu kelen de kan. nin primature nin an b'a dɛmɛ ni Ala sɔnna ma fo ka taa fɔ min kɛra. ni mɔgɔ min bi ko ɲɛnɛ fɛ i ko k'i bɛ M5 na ou soit i ni M5 ka surun. M5 ye jɛkulu ye, entreprise tɛ. jɛkulu kɔnɔ décision taara n'a ma diya i ye walima n'a ma bɛn i ma, a ko nɔgɔmani tɛ dɔ wɛrɛ ye. bon sisan comme ninnu taara e tɛna se ka foyi bɔ liste la, i tɛna se ka liste falen, i tɛna se k'u tɔgɔw bɔ yen, i tun bɛ fɛ mɔgɔ min fana ka don i tɛna se k'o ladon. ni ŋaniya ɲuman b'i kɔnɔ, n'i ye mɔgɔ hakiliman ye k'i bɛ fɛ jamana in ka taa ɲɛ, an bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ fɔlɔ. bon Choguel kɔni a furadama a bɛ décision ta, décision min b'an dabali ban, mais k'o bɛ tila ka to a ta la. donnons-lui le bénéfice du doute. a k'a kɛ baara kan, an ka baara résultat lajɛ, tout en cautionnant les ministères appartenant
aux militaires. Parce que n'i ka mɔgɔ ta k'a bila yɔrɔ la, yɔrɔ min ye baarakɛ yɔrɔ ye, il faut te rassurer k'a bɛ se ka baara kɛ. Mais sɔrɔdasi ninnu ta t'o ye dɛ. U bɛ mɔgɔw ta k'u bila yɔrɔ la, yɔrɔ min ye u diyaɲa yɔrɔ ye, wa u bɛ mɔgɔ min ta k'a bila yen fana u ka se ka u ka affaire kɛ. Sinon maliyɛn bɛɛ y'i plaignɛ énergie la. N'a fɔra ko o énergie kelen in ko o ministre de bɛ ta ka bila yen ko parce que Sadio Kamara ka mɔgɔ don, an ma tila fɔlɔ dɛ. Anw dalen bɛ Sogɛli la, an b'a dɔn baarakɛla don, an b'a dɔn mɔgɔ min don a kun tilenna a t'o bila kuma si. Mais a ye kuma sɔrɔ su fɛ u ka sabali. Jamana in bɛ niveau min na a gato tila ani a dabiri n'a yuruguyurugu a tɛ bɛn cogo si la. Komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min, i ye mɔgɔ minnu ye bi k'u diminen don ko parce que k'u ma jɔyɔrɔ sɔrɔ, olu yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ diɲɛlatigɛ in ye gato tila de. Waati o waati f'an ka fɛn dɔ sɔrɔ ka tila ni ɲɔgɔn cɛ san'an k'an kɛ baara kan. An bɛ wuli naga ko de la. Sogɛli ye min k'a ma ɲɛ dɛ, Sogɛli nous a trahi dɛ. Mais mɔgɔ jɔn de bɛ jamana in kɔnɔ, mɔgɔ jɔn de bɛ jamana in kɔnɔ ko mɔgɔ dɔ tɛ liste in na k'i tɛ min contester. Ma dala n'a mɔgɔ bɛ ye dɛ. Hali ne min bɛ kuma la mɔgɔ dɔw bɛ liste in kɔnɔna na. Ne bolo c'est pas la peine. Presque bɛɛ y'i plaint Diop ni ka yɔrɔ la. Ko Diop ye sɔrɔsiw ka bɔgɔ ye, non seulement Diop ye Faransi ka pion dɔ ye. Ko il est l'un des acteurs de l'accord d'Alger qui veulent appliquer l'accord d'Alger. Minnu bɛ fɛ ka accord d'Alger lawaleya an da la. Mais o Diop ni a nana cogo di, jɔn nana n'a ye? Aw bɛ k'aw plaigner o Diop ni min na, a y'aw renseigner n'a sɔrɔ Sogɛli de nana n'a ye. Hali n'a y'a sɔrɔ Sogɛli nana n'a ye yɛrɛ, a nana n'a ye baara min kama o, a bɛna se k'o baara kɛ wa a tɛna se k'o baara kɛ wa? Ne kɔni hakili la ce que nous avons à faire aujourd'hui c'est de se mettre au travail. Sani liste ka bɔ, bɛɛ b'a dɔn sɔrɔsiw ka quota dɔ tun bɛ yen o ministère o kan ka di. Sani liste nin ka bɔ, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw ye problème ye. Wa sani liste in ka bɔ, maliyɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ tɛna se ka kɛ ministre ye. Bɛɛ b'a dɔn ko Sogɛli tɛna se ka bɛɛ kɛ ministre ye. Mais komi kow kɛra nin cogoya in na, an ka ko ta ni hakili ye. Aw tun kan ka kuma waati min o tɛ bi ye dɛ. Mais bɛɛ presselen don, bɛɛ ɲɛna ale bɛna kɛ ministre ye, bɛɛ ɲɛna a bɛna marché sɔrɔ mɔgɔ min bolo bɛna kɛ ministre ye. Donc bɛɛ ɲinana ko essentiel ko, bɛɛ ɲinana ko in problème ma yɔrɔ ko in problème ma yɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔsiw ka yɔrɔ de ye problème ye. Hali sini sɔrɔsiw ka yɔrɔ de ye problème ye. Sinon M5 mɔgɔ ye M5 mɔgɔ ye. N'i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'i ye M5 mɔgɔ ye, M5 sigilen tɛ foyi kan ni hɔrɔnya tɛ. N'i dalen b'i ka hɔrɔnya la ko bɛnkan min b'i ni M5 cɛ k'o b'a nɔ la, i kan ka ko ɲuman de souhaiter ni nin ko in ye, n'o ye Sogɛli ka premier ministre ye. Ni Ala sɔnna ma, mun y'a to an ko k'an tɛ critiqueli nin dabila? Parce que hali ni Sogɛli m'a kɛ ka ɲɛ, an bɛ continuer critiqueli fɛ. Mais an ka Ala deli tɛ ko Sogɛli ka n'a kɛ ka ɲɛ. Parce que Sogɛli y'a kɛ, anw y'a kɛ. A tiɲɛna bolo, a tiɲɛna anw bolo. An ka Ala deli t'o ye. Maintenant, M5 sigikan ye min ye, ça c'est le collectif. An ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo, an ka jamana in lataa ɲɛ. Mais ni mɔgɔ min b'i yɛrɛ ye o kɔnɔ, ko gouvernement taara, e ma y'a kɔnɔ, i ka mɔgɔ ma y'a kɔnɔ, i jigi dalen bɛ min kan o ma y'a kɔnɔ, o dɔrɔn kama i k'i yɛrɛ dusu bɔ. Wallahi Ala kana to i dusu ka suma. Il est temps qu'on se mette au travail. Nous quand même, nous jeunesse M5, an tun ye pause minɛ ka gouvernement sigi nin ma kɔnɔ. An tun bɛ ka mɔgɔw démarcheli min kɛ quartier janw na, ni Ala sɔnna ma bi samedi donya in na an b'a a daminɛ kura ye. Foyi t'an na jɔ an ka baara in na. Ni mɔgɔ min bɛ contannen don komi mɔgɔ dɔw bɛ yen, i b'a sɔrɔ liste taabolo m'u diya, mais
u dusu bɔlen do dɔɔni ani minnu bɛ wuli k'a fɔ k'u bɛ M5 yɛrɛ buruja olu tɛ mɔgɔ suguya kelen ye an y'a fɔ aw ye a mɛnna patriote bɛ yen opportuniste bɛ yen patriote ye mɔgɔ ye jamana ka d'a ye a b'i yɛrɛ di ka jamana dɛmɛ opportuniste ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛna jeni ka ɲimi ɲini lutte kɔnɔna na n'a ma fɛn sɔrɔ a bɛ dimi ala kana an kɛ opportuniste ye komi su kɔrɔbalen don n tɛna don détail ba la n'ala ye dugu ɲuman jɛ révélation dɔw bɛ yen an b'an da se olu bɛɛ ma pour le moment aw kana mɔgɔ si lamɛn gouvernement sigi mana kɛ cogo o cogo a tɛ se ka kɛ bɛɛ sago ye tali mana kɛ cogo o cogo a tɛ se ka kɛ bɛɛ sago ye hali ni bɛɛ baramɔgɔ kelen kelen taara a tɛ se ka kɛ bɛɛ sago ye an ye layidu min ta n'o ye ka premier ministre nin dɛmɛ o layidu an kana bɔ a nɔ la parce que ko mɔgɔ taara an ka mɔgɔ ma ta minnu fana ma ta M5 kɔnɔna na précisément mɔgɔkɔrɔba kunda n b'a ɲini a bɛɛ fɛ u k'u bolo da u dusu kan nin tɛ dimi wagati ye nin ye baara wagati de ye an kana jɛ k'a tiɲɛ an ka jɛ k'a dilan an ka temps dɔ di ka kow jateminɛ n m'a fɔ sɔrɔsiw ye ministre minnu sigi dɛ parce que an tɛ se ka da olu la an tɛ se k'an jigi da u kan fo n'a y'a sɔrɔ kow taabolo ɲuman ni o sera ka olu bila sira ɲuman kan sinon olu nakun yɛrɛ tɛ baara kɛcogo ɲuman ye olu nakun ye dɔrɔn ka poste dɔw occuper quand même Choguel dɛmɛni c'est une obligation c'est un devoir à tous les membres du M5 an ka k'an yɛrɛ ye an ye lutte min daminɛ Choguel do o Choguel tɛ o an ka continuer n'o lutte ye an ye M5 hakilina min ta ka bila an kunna ka k'an kunna donni ye an k'an jija a kana bɔ an kunna ko place sɔrɔ dama yɛrɛ ye bi ma dugujɛ bi m'an bila wulikajɔ la an bɛ k'an ka wulikajɔ kɛ Mali de kama an tɛ ka kɛ poste ɲini kama o de y'a to kabi poste tilako kuma mankan bɛ yen n ko n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i sen bɔ a la ni min wulila ka poste di ma a dir'i ma ni poste ma di min ma a ka ɲi ten minnu bɛ mankan ci la k'u bɛ propagande kɛ walasa ka gouvernement ni k'a la palpal ou bien ka gouvernement mɔgɔw ka u jagosi u ka bɔ u ka mankan kɛ u bɛna ye o de la k'a fɔ mankankɛla bɛ min t'u ye u bɛna ye o de la k'a fɔ den ɲɛnama ma b'olu dɔrɔn ka du kɔnɔ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ la palpal vitesse in o kuma banna pewu an k'an kɛ baara kan ni baara ka di mɔgɔ min ye ni baara man di mɔgɔ min ye ta i kunfɛ M5 kɔni b'a nɔ la wa M5 mɔgɔ tɛ yen min ye M5 mɔgɔ yɛrɛ ye ko o b'a fɔ ko a b'a nin ko in contester ou soit ko Choguel y'ale déçoit a tɛ yen il y a des frustrés comme je l'avais dit il y a des mécontents il y a des gens qui disent qu'ils ont été déçus en réalité ils ne vous disent pas pourquoi ils ont été déçus u déçoira kun min na u t'o f'aw ye u ɲɛna k'u bɛna min sɔrɔ k'a bila u kun u m'o sɔrɔ k'a bila u kun u jigi dalen bɛ mɔgɔ min kan ko n'a nana a bɛ wo dɔw datugu olu ye u t'u miiri jamana in na dɛ jamana problème u t'u miiri o la dɛ jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min u t'u miiri o la dɛ u kɔni ko olu ka dɔ sɔrɔ ka bila u kun ni ala jɛra n'a ye an bɛna yir'u la k'a fɔ Mali t'u ta ye M5 t'u ta ye wa olu dɔrɔn ni hɛrɛ man kan mɔgɔ ba joli joli bɛɛ bɛ se ka kɛ ministre ye bɛɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an ka ɲɛsin baara ma an k'a essayer ka taa ɲɛ ni dunun ma se ka baara kɛ kalo 3 nata in kɔnɔna na an bɛ sira min ta an k'a ta n y'o de fɔ aw ye waati min na a fɔra ko Choguel bɛ kɛ premier ministre ye n ko ne tɛ se ka sɔrɔ su critiquer dabila parce que faille bi yɔrɔ o yɔrɔ danger bi yɔrɔ o yɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ kan ka yira ko nin yɔrɔ in ye problème ma yɔrɔ ye an tɛ se k'a ɲɛ ci o kan cogo si la an bɛ taa n'o taabolo de ye et vive la jeunesse M5 n'ala sɔnna ma sini ka fara bi samedi donya in kan dimanche an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la mais nin samedi don in 15 heures waati an bɛ décoller
jusqu'à une destination inconnue. Mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ M5 ka di numu ye u bɛ fɛ ka transition nin dɛmɛ plutôt u bɛ fɛ ka primature nin dɛmɛ an bɛ t'u rencontrer ni ala sɔnna ma an bɛ jɛ ka baara kɛ ala ka su hɛrɛ d'an ma ala k'an bɔ su la ala ka hɛrɛ kɛ Mali ala ka Mali bɔ ni problème kɔnɔ